राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पूर्व और पश्चिम बर्दवान जिले में आयोजित प्रशासनिक बैठक में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीया ने रानीगंज के सबसे बड़ी ट्रैफिक जाम की समस्या एवं पार्किंग की समस्या राज्य की मुख्यमंत्री के सामने रखी। अरुण भारतीया ने रानीगंज के नेताजी सुभाष बोस रोड रानीगंज पोस्ट ऑफिस के संलग्न PWD की जमीन पर पार्किंग की व्यवस्था किए जाने का अनुरोध किया। चेंबर के अध्यक्ष के इस अनुरोध को राज्य की मुख्यमंत्री ने तत्काल स्वीकार करते हुए राज्य के PWD मंत्री मलय घटक एवं डॉक्टर सुमित्रा मोहन को शहरवासियों की समस्या का निदान करने का निर्देश दिया। उसी क्रम में आज गुरुवार को चेंबर के अध्यक्ष अरुण भारतीया, सचिव मनोज केसरी, तारकेश्वर कर ने PWD की जमीन का निरीक्षण किया और पार्किंग बनाने के पूर्व पूरे जमीन का अच्छे से दौरा कर जल्द ही काम शुरू करने की बात कही। शहर में आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या है और पार्किंग लॉट बन जाने से सभी शहरवासियों को इतनी बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगी और बाहर से आए लोगों को भी परेशानियां नहीं होंगी। वहीं दूसरी ओर आसनसोल नगर निगम के रानीगंज शहर के MIC देवेंदु भगत ने उनके इस कार्य की सराहना करते हुए चेंबर के सुझाव को काफी लाभदायक बताया। ये पूरा जगह PWD का है जो रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने रानीगंज के वासियों के लिए जो डिमांड किया है, ये पूरी जगह के पार्किंग के लिए डिमांड कन्वर्ट करा जाए। আমরা বিভিন্ন সংস্থা থেকে লেটার করেছি, রানীগঞ্জ চেম্বার, রানীগঞ্জ ক্লোথ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, রানীগঞ্জ খুচরা ব্যাপারী। রানীগঞ্জের যানজটের সমস্যা নিয়ে চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধিরা ওনাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী CMকে চিঠি করেছিলেন। উনি কাল ইনস্ট্যান্টলি পারমিশন দিয়েছেন এটা রূপরেখা তৈরি করার জন্য। তো এই বিষয়টা কীভাবে দেখছেন এবং রানীগঞ্জের যানজটের সমস্যা কীভাবে কী নিবারণ? দেখুন, রানীগঞ্জের যানজটের সমস্যা তো আছে, এটা আর বাজারের মধ্যে অবস্থিত যদি একটা পার্কিংয়ের ব্যবস্থা হয় তা খুবই ভালো। আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কালকে আমাদের যে প্রশাসনিক মিটিং ছিল সেই মিটিংয়ে ডিক্লেয়ার করেছেন এবং রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স কালকে এই কথাটা উঠাবার পরে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যদি কিছু চাওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে উনি কল্পতরুর মতো সব কিছু দেবার জন্য প্রস্তুত আছেন এবং মানুষের পাশে তৃণমূল সবসময় আছে। এবং আজকে আমাদের এখানকার পূর্তমন্ত্রী যিনি আছেন মাননীয় মলয় ঘটক, উনি খুব দ্রুত এটার ব্যবস্থা করবেন এবং আমরা এর আগেও এই কথাটা উঠিয়েছিলাম এবং আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল যত দ্রুত সম্ভব আসানসোল পৌর নিগম এই বিষয়টি খতিয়ে দেখে উচিতভাবে এটাকে করার ব্যবস্থা করবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। बांकुड़ा जिला प्रशासन और बांकुड़ा जिला परिषद के नेतृत्व एवं कार्यालय की सहायता से तालडांगरा ब्लॉक के बिपरदा सच्चिदानंद विद्यापीठ के प्रसंग में हूल दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा के माध्यम से सिद्धू कानू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की और आदिवासी रीति रिवाजों का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से तालडांगरा के विधायक अरूप चक्रवर्ती, जिला परिषद के सभापति मृत्युंजय मुर्मू और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। আমাদের আদিবাসী প্রভাবিত অঞ্চল, এই অঞ্চলের মানুষ সাদাসিধা মানুষ, তারা খেতে খায়, তারা মানুষের পরিষেবা দেয়, সরকারের সঙ্গে তারা থাকে।
এমন একটা দিন ছিল যেদিন আমরা দেখেছিলাম এই এলাকাতে মানুষ রাতের বেলায় বসবাস করতে পারত না। রাতের বেলায় তারা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো, তাদের উপর অত্যাচার হতো, মিথ্যা মামলায় জড়িত করা হতো, মাওবাদী বলে মিথ্যা মামলায় তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হতো। সেই দিনের পরিবর্তন হয়েছে। আমরা 1913 সালে বাংলার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন যে জঙ্গলমহল একদিন অগ্নিগর্ভ ছিল, আজকে সেই জঙ্গলমহল শান্ত। প্রথমে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমাদের সিমলাপাল থানায় এলেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার 3 মাস পর তিনি এসে দেখলেন যাদের দোতলা বাড়ি তারা হয়েছে বিপিএল, যারা গরিব মানুষ তাদেরকে করেছে এপিএল। মুখ্যমন্ত্রী সেখান থেকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সমস্ত আদিবাসীদেরকে বিপিএল তালিকাভুক্ত অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সেদিন থেকে শুরু হলো সংগ্রাম। আজকে জঙ্গলমহলে উন্নয়ন হয়েছে, রাস্তাঘাট ঝাঁ চকচকে হয়েছে, রাতে আলোয় ঝলমল করে, জঙ্গলমহলে শান্তির বাতাবরণ বয়, জঙ্গলমহলে উন্নয়ন হয়। জঙ্গলমহলে রাস্তাঘাট, পুকুর পুষ্করণী, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সাবমার্সেল থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে সমস্ত সাঁওতাল আদিবাসী ছেলেদেরকে ফুটবল খেলা থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করা হয়। আমরা গর্বিত যে আমাদের ওই সমস্ত এলাকায় মহিলারা ফুটবল টিমের সঙ্গে যুক্ত। পুলিশ যাদেরকে অর্গানাইজ করে তাদেরকে প্রাইজ বিতরণের ব্যবস্থা করেন। যারা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকার করে সেই দলগুলোকে সরকার থেকে হোমগার্ডে কর্মসংস্থান দেওয়া হয়। নির্বাচনের আগে আমি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আপনাদের হয়ে আবেদন জানিয়েছিলাম যে মাওবাদী যারা করতেন তারা দল থেকে ফিরে এসছেন, তারা কর্মসংস্থানের দরখাস্ত করেছেন। প্রায় 83 জন মানুষকে নির্বাচনের আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আরও 23 জন বাকি আছে। আমি আইজি সাহেব, পুলিশ সাহেবকে আমি জানিয়েছি এদের ব্যাপারগুলো তদন্ত করে যাতে তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে না পারে, সেই জন্য তাদেরকে আমাদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। বন্ধু, আমাদের কাছে অনেক ভালো খবর যেমন আছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাছে আমরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছি। 100 দিনের কাজ করে মানুষ খেত, আজকে আমাদের গর্ব হয়। মায়েরা যারা রান্না করেন সরকার তাদেরকে 1000 টাকা মাসে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। মিড ডে মিলের খাবার পান, বাচ্চারা জামা কাপড় পায়। ক্লাস 9, 10, 11, 12 যারা পড়াশোনা করে সেই মেয়েদেরকে 25,000 টাকা স্টাইপেন্ড সরকার থেকে দেয় যাতে মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারে। কারো মেয়ের বিয়ে না হলে তিনি বিডিও অফিসে দরখাস্ত করলে সেই মেয়ের বিয়ের জন্য সরকার থেকে 25,000 টাকা দেওয়া হয়, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बांकुड़ा जिला बावरी जातीय विकास संघ की ओर से 25 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला शासक कार्यालय के समक्ष ज्ञापन पत्र सौंपकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में अहम रूप से सभापति दीपक कुमार दूल, संपादक गरीब बावरी, स्वपन बावरी, उप सभापति और सभापति अनाथ बावरी, पर्यवेक्षक सहित अन्य सदस्यगणों ने हिस्सा लिया। संस्था की ओर से पिछड़े हुए बाउल संप्रदाय की उन्नति और विकास कार्यों के लिए 25 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला शासक को ज्ञापन सौंपा है। उनकी सभी मांगों में से सबसे अहम रही कि सारी सरकारी सुविधाएं और अनुबंध आधारित प्रथा हमारे संप्रदाय को मिले, और इनमें से सबसे अहम रही 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती और मृत्यु दिवस को खास तौर से मनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारी यह मांगे पूरी नहीं हुई तो हम और भी वृहद आंदोलन करेंगे। জেলা সভাপতি মাননীয় দীপক কুমার দুলে মহাশয়, অমেয় বাউরি মহাশয়, প্রদীপ বাউরি মহাশয়, অনাথ বাউরি মহাশয়, স্বপন বাউরি।
এবং যে জেলাভিত্তিক যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো যেন সদুত্তর ভূমিকা নেন। এবং আমরা বাউরি জনজাতির মানুষ চাইছি যে সারা জেলা জুড়ে যে একটা সার্বিক উন্নয়নের ধারা বইছে, সেই ধারাতে বাউরি জাতির মানুষ কেন পিছিয়ে আছে? সরকারি বিভিন্ন রকম প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও আমাদের জনজাতির মানুষ কেন পিছিয়ে থাকবে বর্তমানে? এবং বিভিন্নভাবে হয়রানি হচ্ছে, কাস্ট সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে, এবং সমস্ত সরকারি ডিপার্টমেন্টে যেখানে আপনার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হচ্ছে সেই জায়গাতে আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে কোনো রকমভাবে প্রাধান্য দিচ্ছে না, অথচ আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত, এইচএস পাস, বিএ পাস করে বসে আছে। সরকারি নিয়োগ তো দূরের কথা, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগেও আমাদের সেখানে 22% সংরক্ষণ বাবা সাহেব যে দিয়ে গেছেন, সেই বাবা সাহেবের সংরক্ষণ প্রথাকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না। এটা নিজের মতো করে নিয়োগ করা হচ্ছে এবং সমস্ত জায়গাতে মদের প্রকোপ চলছে, 10 টাকার পাউচ বিক্রি করা হচ্ছে, যাতে আমাদের সমাজের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। সামাজিক দিক থেকে আমরা পেছিয়ে যাচ্ছি। হস্টেলগুলোকে বন্ধ রাখা হয়েছে। আমাদের ছেলেরা যারা হস্টেলে পড়াশোনা করে লেখাপড়া শিখতো, একটা উচ্চ শিক্ষিত হতো, সেই জায়গাটা আজকে আমরা পিছিয়ে গেছি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমরা এগিয়ে দেওয়ার জন্য ডিএম সাহেবের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আগামী দিনে আমাদের ডিআই সাহেবের কাছে আপনারা পাঠান যাতে সমস্ত হস্টেলগুলো চালু করা হয়। আজকে কি বললেন? এই কথাগুলো আমরা দাবি রাখলাম। তা বাদ দিয়েও কয়েকটা দাবি আবার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা সরাসরি আলোচনা করেছি, যেগুলো উনি বলেছেন যে আমরা অবশ্যই এগুলো আমরা দেখে নিচ্ছি আপনাদের। যেমন একটা হচ্ছে মনসা মেলা, জাতি প্রতীক খেলা, শ্মশানঘাট করার জন্য কিছু লোক বিভিন্ন জায়গাতে মানুষকে প্রলোভন দেওয়া হচ্ছে। সেই জায়গাগুলো আমরা চাইছি যে ডক্টর আম্বেদকরের জীবনচর্চা সেখানে গড়ে তোলা হোক এবং মদ বিক্রি ঢালা হচ্ছে সেটা বন্ধ করা হোক। আর আপনার অ্যাট্রোসিটি আইনকে দ্রুত কার্যকরী করতে হবে। থানাতে যে আমরা যখন লিখিত কমপ্লেন করছি তখন সেটাকে জাতিগত যে বৈষম্য তৈরি করা হচ্ছে, আমাদের প্রতি যে অবিচার হচ্ছে, সেটা যখন আমরা লিখিত কমপ্লেন করছি থানাতে, তখন সেটা বাদ দেওয়া হচ্ছে সে লাইনগুলো, যাতে এটা না হয় সেটা আমরা পুলিশ প্রশাসনকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম জেলা শাসকের মাধ্যমে। এবং প্রত্যেকটা কৃষি জমি যাতে 3 ফসলি করা হয়। 1 নম্বর খতিয়ানে যেগুলো জমিগুলো রয়েছে সেই জমিগুলো যাতে ইমিডিয়েট ইনকোয়ারি করে সেগুলো বের করে যাতে গরিব মানুষের মধ্যে বিলি করা হয়, সেই বিষয়টা আমরা বললাম। আর সবথেকে বড় দাবি 14ই এপ্রিল এবং 6ই ডিসেম্বর বাবা সাহেব আম্বেদকরের জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন, এই দুটো দিনকে বিশেষভাবে সমস্ত শিডিউল কাস্টের ছেলে মেয়েদেরকে তাদের প্রতিভা বিকশিত করার জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 3 দিন ব্যাপী জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে আয়োজন করতে হবে। খেলামেলা উৎসবে নয়, এটা শুধুমাত্র কাস্টের ছেলে মেয়েদেরকে তাদের যাতে প্রতিভাগুলো বিকশিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে, সেই বিষয়টা আমরা উল্লেখ করলাম। এই ধরনের দাবি দাবা না মানলে সেক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন? দাবি দাবা না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। সমগ্র বাঁকুড়া জেলা আগামী দিনে আমরা নবান্ন ঘেরাও করব এবং আমাদের দাবিগুলো আরও সরকারের কাছে বারবার পৌঁছে দেবো। बांकुड़ा से अनूप राय का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नमस्कार, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी का स्वागत है। मैं रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के तरफ से मुख्य 3 मुद्दाओं को आज उठाना चाहता हूं। इसमें से 2 मुद्दाओं को कल हमने हमारे ऑनरेबल सीएम के सामने उठाया था और सीएम साहिबा ने हंस के हमें अप्रूवल दे दिया है। उसके लिए हम सीएम साहिबा को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। हमारा सबसे पुराना मुद्दा और सबसे पहला मुद्दा था कि रानीगंज में पार्किंग को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। रानीगंज बाज़ार का जो अस्तित्व था वो ख़त्म होते जा रहा है। रानीगंज में मार्केट में लोग पार्किंग करने की वजह से मार्केटिंग करने आ नहीं रहे हैं। इसकी वजह से रानीगंज का व्यापार मंदा पड़ते जा रहा है और उस व्यापार को वापस पुरानी जगह पे ले जाने के लिए रानीगंज में एक पार्किंग की बहुत दरकार थी, जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब, हमारे ऑनरेबल एमएलए मलय साहब और तापसदा अड्डा चेयरमैन, उन्होंने कल इस मीटिंग में अप्रूवल दे दिया कि रानीगंज की जो PWD की जो ज़मीन है, जो अनयूज ज़मीन है, वहाँ पे रानीगंज व्यापारियों के लिए पार्किंग की जगह बनाएंगे और उससे रानीगंज में जो भी मार्केट में बाहर के व्यापारी आना बंद कर चुके थे वो आना शुरू कर देंगे और रानीगंज का मार्केट वापस ऐसा ही हो जाएगा। देखिए, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स 1250 मेंबर्स का रिप्रेजेंटेटिव है और हमारे रानीगंज के 1250 मेंबर्स में कुछ इंडस्ट्रीज भी है, कुछ छोटे ट्रेडर्स भी है, कुछ बिजनेसमैन भी है। तो इंडस्ट्रीज लोग के लिए तो कई बार हमारे कई चेंबर्स ने कई बातें उठाई है, किंतु हमारे जो छोटे ट्रेडर्स है ये काफ़ी 20-25 सालों से इस समस्या को लेकर परेशान थे और उनका रिप्रेजेंटेटिव जैसे रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन, ज्वेलरी एसोसिएशन, रानीगंज के छोटे व्यापारी एसोसिएशन, सब हमें अप्रोच करते थे और हम भी रानीगंज से इस मुद्दे को हरदम उठाते थे। हमारे जो एडवाइज़र है CRP खेतान जी, हमारे चेयरमैन प्रदीप बाजोरिया जी,
के सानिध्य में कल ये मैंने डेलीगेशन रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का ममता दीदी के सामने रखा और ममता दीदी ने इसको अप्रूवल दिया। इसके लिए मैं हमारे एडवाइज़र्स, हमारे जितने भी पुराने सदस्य हैं जिन्होंने मुझे इस के लिए इंस्पायर किया कि मैं रानीगंज का ये मेन मुद्दा को उठाऊं और इसका अप्रूवल लूं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ट्रैफिक जो समस्या है, ट्रैफिक विभाग की तरफ से क्या लग रहा है? ट्रैफिक समस्या को लेकर हमारी 7 दिन पहले डीसीपी ट्रैफिक के साथ मीटिंग हुई थी शराब भवन में। उसमें कई हद तक उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया था। हमारे रानीगंज के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद थे। हमने उस समस्याओं के बदले जो उन्होंने रास्ता बताया था उसको हंस के एक्सेप्ट किया है और ट्रायल बेसिस पे 1 महीना के लिए हमने चालू करने को कहा है। कुछ रास्ता वो वन वे कर रहे हैं, कुछ टोटोज़ को वो पंजाबी मोड़ में अटका रहे हैं, कुछ टोटोज़ को मेजिया में अटका रहे हैं। तो उन्होंने जो हमें रूपरेखाएं दिखाई उससे हमें थोड़ी सी संतुष्टि है। आशा इसके बंधु को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हार्दिक स्वागत। आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल जो हम लोगों की सीएम मैडम जो दुर्गापुर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग की थी उसमें उन्होंने रानीगंज चैम्बर को इनवाइट किया था, उसके तहत हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कल की मीटिंग में हम लोग हमारे एडवाइज़र और पास्ट प्रेसिडेंट और हम लोग के गार्जियन श्री राजेंद्र प्रसाद जी खेतान के नेतृत्व में मैं और हमारे प्रेसिडेंट अरुण भरतिया कल मीटिंग अटेंड किए थे। वहाँ पर बंस प्लॉट में जो जहाँ हमारा रानीगंज चैम्बर भी आज बंस प्लॉट में ही अवस्थित है, यहाँ विगत कुछ महीनों से एक रेलवे का एक डिस्प्यूट चल रहा है। कुछ दिन पहले डीआरएम साहब यहाँ पर आए थे और हम लोगों को एक यहाँ पर उन्होंने इंक्रोचर बोल के हम लोगों को संबोधित किया था, जिसका हम लोगों ने कड़ा विरोध किया था। इसी के संदर्भ में हम लोगों ने कल सीएम मैडम को अपना एक प्रतिवेदन दिया है कि इस समस्या का से हम लोग जल्द से जल्द निजात दिलाया जाए। और डायरेक्ट संवाद में हमारे एडवाइज़र श्री राजेंद्र प्रसाद जी खेतान ने उनको यह मामला उनके सामने उठाया तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया कि आपनारा केनो उच्छेद होवें, हमारे लोग एखाने लोकल लोग अच्छे आपनादेर सहयोग करबे। इससे हम लोग बंस प्लॉट निवासी काफ़ी प्रसन्न हैं। उनका आश्वासन पाकर हम लोगों ने इस बाबत माननीय मलय घटक साहब जो हम लोग के पीडब्ल्यूडी मंत्री है, इस इलाके के मंत्री है, उनको भी हम लोगों ने लेटर दिया है। चीफ सेक्रेटरी को भी बंस प्लॉट के मामले के बाबत लेटर दिया है। अभी हम लोग हमारे लोकल प्रतिनिधि जो हम लोग के सब समय हम लोग के साथ खड़े हैं, माननीय तापस बनर्जी महाशय हमारे एमएलए, उनको भी हम लोगों ने सारी घटना की जानकारी दी है। अभी हम लोग और डीएम वगैरह जो भी हैं इस इलाके के प्रशासनिक अधिकारी सबको हम लोग जनाएंगे और हम लोग सबका सहयोग लेंगे। हम लोगों ने जो यहाँ पर ज़मीन है हम लोगों की बाकायदा रजिस्टर्ड डीड होकर ज़मीन खरीदी हम लोगों ने और हम लोग परचेज सेल एग्रीमेंट है। म्यूनसिपैलिटी से हम लोगों को ट्रेड लाइसेंस, म्यूनसिपल टैक्स वगैरह सब हम लोग दे रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत खुशी है। पूरी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये प्रतिचेष्टा है पाड़े के बंस प्लॉट के प्रति। उन्होंने कल हम लोगों की टीम ने कल सीएम साहिबा के सामने ये बात उठाई और उन्होंने हम लोगों को बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया। हम लोग पूरे बंस प्लॉट के निवासी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चैम्बर्स को उन्होंने बार बार उनका मैसेज आ रहा है बंस प्लॉट निवासियों का कि हम रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विशेषकर हमारे आपके जो एडवाइज़र राजेंद्र प्रसाद जी खेतान है उनको विशेष धन्यवाद करते हैं और रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को विशेष धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम लोग की बात माननीय सीएम महोदया के सामने उठाई और उन्होंने उचित हम लोगों को आश्वासन दिया। कलकत्ते के लब्ध प्रतिष्ठित खूब रेप्यूटेड वकीलों से हम लोगों ने संपर्क कर लिया है। हमारी सारी बातें उन लोगों ने सुन लिया है। हमारे प्रतिनिधियों ने जाके वकील से सीटिंग कर ली है, सारा केस उन्होंने स्टडी कर लिए हैं। उन लोगों के हिसाब से केस अपना बहुत फेवरेबल है क्योंकि अपने पास रजिस्टर्ड डीड है और मामला 40 से 50 साल पहले का है, इसलिए केस अपना बड़ा पुख्ता है हमारे वकीलों के हिसाब से। वो लोग केस को फाइल आज क्या बार है রানীগঞ্জ के सब डिविजन করা হোক, যেটা 1847 থেকে 1906 সাল পর্যন্ত ছিল। তো আমাদের এটা কোনো নতুন দাবি কিছুই নয়। আপনাদের সাহায্য চাই, আপনাদের ভালোবাসা চাই, কারণ আপনাদের ছাড়া এইসব কাজ হবে না। আপনারা ফ্ল্যাশ করলেই জিনিসটা একদম রাইটার্স বিল্ডিং আর নবান্ন পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। এই জন্য আপনাদের সহযোগিতা আমরা একান্তভাবে কাম্য করি, এটাই আপনাদের কাছে আমার আবেদন। যেটা গোটা এলাকা আছে না, বার্নস প্লট যাকে বলা হয়, এটা 40 থেকে 50 বছর আগে 1973 সালে কাছাকাছি সব জায়গা রেজিস্ট্রি ডিড মাধ্যমে আমরা বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানির কাছ থেকে কিনেছি। তো সেটা আমাদের একদম তারপরে ট্রেড লাইসেন্স পাওয়া গেছে, তারপরে আমাদের ইলেকট্রিক কানেকশন পাওয়া গেছে, সব রকম যত সরকারি আমাদের ব্যবসা সেটা সব পেয়েছি আমরা। ইলিগাল কী করে হলাম আমরা? এখন রেল প্রশাসন হঠাৎ করে এসে বলছে যে আপনারা এখানে ইলিগাল,
এমনকি এত সিনিয়র অফিসিয়াল ডিআরএম মহাশয় তিনি নিজে টুইট করেছেন যে এটা বার্নস প্লটে যারা থাকছে তারা ইলিগালি বসবাস করছে, তাদেরকে ওখান থেকে ওটা উচ্ছেদ করা হবে। তো কালকে এই প্রশ্নটা আমরা দিদিকে পরিষ্কার একদম ডাইরেক্ট বলি, আপনারা তো সব শুনেছেন, আমার তো বক্তব্যটা সেটা অনেক চ্যানেলে দৌড়াচ্ছে যে আমরা ইলিগাল নয়, আমার আছে। এবার রেল যদি আমাকে জোর করে যদি তুলতে চাইছে তো সেটা দিদি তাতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে কোনো মতেই আপনাদেরকে জোর জবরদস্তি করে উচ্ছেদ করার কোনো অধিকার নেই ওদের। আর ওরা যদি চেষ্টা করে তাহলে আমাদের লোকাল লোক আপনাদের সাথে থাকবে, মানে লোকাল প্রশাসন আর রাজনৈতিক মহল, তারা আপনাদের পাশে দাঁড়াবে, এটা পরিষ্কার উনি বলে গেছেন। এতে আমাদের এই এলাকার যারা মানুষ আছেন একটু মানে আশ্বস্ত হয়েছেন, তারা একটু রেহাই পেয়েছেন। আশা করি এরকম রেল প্রশাসন আমরা ডাইরেক্ট প্রশ্নটা তুলছি না, তার কারণ আমরা নিজে এখন মানে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স নিজে ডেঞ্জারে চলে এসছে। তো আগে আমরা নিজের জানটা বাঁচাবো, তারপরে কোর্টে কী অর্ডার আছে সেটা আমি পড়িনি, তবে পেপারের মাধ্যমে আপনাদের পেপারের মাধ্যমে পড়েছি আমি যে সুপ্রিম কোর্টের একটা অর্ডার হয়েছে, রেলের জায়গায় যারা ইলিগাল বসবাস করছেন তাদেরকে আপনারা উচ্ছেদ করতে পারেন। আর দেশের বহু জায়গায় তারা উচ্ছেদ করেছেও। তো এই ব্যাপারে আমার কোনো বলা ঠিক নয়। আর আমাদেরও মামলা এবার সাবজুডিস হয়ে যাচ্ছে 2-3 দিনে, তারপরে আমরাও কোনো বক্তব্য দিতে পারবো না। এখন সাবজুডিস হয়নি বলেই আমি বলতে পারছি। 3-4 দিনের ভিতরে আমাদের কেস দাখিল হয়ে যাচ্ছে রেলের বিরুদ্ধে। তো সেটা আমরা আমাদের উকিলের পরামর্শ অনুসার কাজ করছি। আপনাদের সহযোগিতা চাই, একান্ত সহযোগিতা চাই। সত্ত্বেও ঘর বাড়ি করেছে 40 বছর আগে, তাদেরকে হঠাৎ করে রেল এসে বলবে যে ওর কাছে নিয়েছেন, ওটা আমরা মানি না, তা হয় কখন? ইনি কিনেছেন, रेल प्रशासन बार्न कंपनी কাছ থেকে জায়গাটা কিনে নিয়ে। मैडम में जो प्रशासनिक বৈঠকে রানীগঞ্জের এই পিডব্লিউডির জায়গাটা ইনস্ট্যান্ট মানে উনি পারমিশন দিয়েছেন এবং রূপরেখা তৈরি করতেও উনি অর্ডার দিয়ে দিয়েছেন মানে পার্কিংয়ের জন্য। এই বিষয়টা নিয়ে কী বলছেন? কালকে দুর্গাপুরে একটা বড় প্রশাসনিক বৈঠক হয়েছিল, তাতে আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের প্রেসিডেন্ট শ্রী অরূপ ভারতী উপস্থিত ছিলেন। তিনি খুব ভালোভাবে আমাদের যে সমস্যা, যে যানজটের সমস্যা উনি তুলেছেন। তাতে ইনি বলেছেন কি রানীগঞ্জে যে একটা জায়গা আছে মানে আপনার পিডব্লিউডি জায়গা আছে, সেটা ব্যর্থ পড়া আছে। যদি সেই জায়গাটাকে আমরা পার্কিং হিসাবে ব্যবহার করতে পারবো তাহলে এতে রানীগঞ্জ বিজনেসও বাড়বে, অনেক মানুষ যে বাইরে থেকে আসছে তারাও উপকৃত হবেন, প্লাস পুলিশ প্রশাসন উপরে যে যানজট নিয়ে যেটা চাপ থাকে সেটাও চাপটা অনেক কম হবে। সেই বিষয় নিয়ে উনি অন দ্য স্পট তখন জিজ্ঞেস করলেন এটা জায়গাটা কার। তখন আমাদের যে প্রতিনিধি চেম্বার প্রেসিডেন্ট বললেন এটা জায়গাটা পিডব্লিউডি আছে। তখন তিনি সংযোগ বসে আমাদের ভাগ্য ভালো যে পিডব্লিউডি মিনিস্টার মলয়বাবু ওখানে এজ এ মানে ছিলেন ওখানে। তাহলে ওনাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে এটা কি সত্যি কথা? উনি বলেন হ্যাঁ, এটা 6 বিঘা জায়গা আছে আমাদের, বলে এটাকে অ্যালট করতে পারলে অনেক মানুষের লাভ হবে। তখন সেই মুহূর্তে উনি মলয়বাবুর সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করে এটাকে স্যাংশন করেছেন। এবং আমাদের যে আবেদন ছিল যে এই টাকা করলে রানীগঞ্জের মানুষের যে উপকৃত হবে সেটা উনি মেনে নিচ্ছেন এবং খুব ভালোভাবে কাজ হয়েছে আমাদের। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रत्येक नेतृत्व को अपनी पुस्तक खामोश सौंपी। यह विशेष बैठक बंकोला करला सामुदायिक भवन में के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, पानवेश्वर प्रखंड के अध्यक्ष किरीटी मुखर्जी और दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड के सभी नेतागण उपस्थित थे। सभा में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पानवेश्वर क्षेत्र के कई पुस्तकालय को उपहार के रूप में खामोश पुस्तक भेंट की। इस बैठक में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने 24 मई के नए भारत के निर्माण का आह्वान करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की अपील देश की जनता से की और साथ ही उन्होंने और भी कई बातें कही। দাদা 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 দেখাবে দুনিয়া জাহানতে যত বুক ফেস্টিভ্যাল হয়েছে, প্রমিনেন্ট বুক ফেস্টিভ্যাল, সব জায়গায় এই বুকেরা
ইনভাইট করলো, আমাকে ইনভাইট করলো জয়পুর লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল, কলকাতা বুক ফেস্টিভ্যাল, টাইমস অফ ইন্ডিয়া বুক ফেস্টিভ্যাল, দুবাই বুক ফেস্টিভ্যাল, আবুধাবি বুক ফেস্টিভ্যাল, নেপাল বুক ফেস্টিভ্যাল, হায়দ্রাবাদ, মুম্বাই বুক ফেস্টিভ্যাল, তারপরে লন্ডন বুক ফেস্টিভ্যাল, কত জায়গায় তো আমি যেতেই পারলাম না, এত ইনভাইট করেছে, এখনো হচ্ছে। এবার আপনার দুর্গাপুর না আসানসোল হচ্ছে বুক ফেস্টিভ্যাল, পুজো করে ওইখানেও দেখেছে। I come to this book little later on, কিন্তু আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে। সব থেকে আগে আমি যাইনি বলেছেন নরেন বাবু, কিং কম নরেন বাবু, উনি যা বললেন যে লড়াই, এখন তো অনেক লড়াই আছে। যদি আপনি আমাকেও জিজ্ঞেস করুন, অফকোর্স উইথ অল অফ ইউ, আপনার সঙ্গেই আমি বলছি, আমি আপনার নাই আর নয়, আপনারা আছেন, কিন্তু যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন তা আমি ওকে যদি উর্দুতে, যদি শেরতে বলতে পারি, তাহলে বলতে পারবো कि जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे और सारा आसमान का, अभी बहुत कुछ करना है। देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, इतनी सिंपल, इतनी डाउन टू अर्थ, ममता मई, लेकिन आयरन लेडी, ग्रेट वुमन and the great Chief Minister, Honorable Chief Minister Bengal, Mamata Banerjee, जिन पे आज दुनिया भर की निगाह टिकी हुई है, जितनी একটা কঠিন লড়াই ছিল। প্রথম দিকে কয়েকবার জিতেছিলেন বামপন্থী বন্ধুরা, তারপর টানা দুবার বিজেপির সাংসদ জিতেছিলেন বাবুল সুপ্রিয়, এবং 2 লক্ষেরও বেশি ভোটে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি সাংসদ জিতেছিল। খুব কঠিন ছিল, কিন্তু আমাদের দুটো জিনিস আমাদের লড়াইকে সহজ করে দিয়েছিল। একটা হলো বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়বদ্ধতা, বাংলার মানুষের প্রতি ভালোবাসা, আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, এবং সেই সঙ্গে আমাদের প্রিয় সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাজির ক্যারিজমা। আর আমরা যারা পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা লোয়ার লেভেল তৃণমূল স্তরের কর্মী, আমরা সেদিন একটু আপনারা শুনছিলেন, কেউ বলছিল যে আমরা প্রতিটা বুথে শপথ নিয়েছিলাম, পাণ্ডবেশ্বরের প্রতিটা বুথে শপথ নিয়েছিলাম আমরা কর্মীরা, যে এবারে লড়াই আমরা জিতবই। এখানে যারা কর্মীরা আছেন তারা প্রত্যেকে সেদিন আমরা দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এবারের লড়াই মরণ বাঁচন লড়াই, এবারের লড়াই কিন্তু আমরা বিজেপিকে পর্যদুস্ত করে আমাদের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাজিকে দিল্লি পাঠাবো। এবং अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। दो वर्षों के कोरोना काल के पश्चात शिव शक्ति जन सेवा संघ के रानीगंज शाखा के प्रमुख तरुण बर्मन के नेतृत्व में गुरुवार प्रातः 80 महिला पुरुष शिव भक्त अमरनाथ यात्रा के लिए प्रस्थान किए। इस अवसर पर खारसोली मोड़ पर मॉर्निंग वॉक और योगा ग्रुप के सदस्यों तथा शहर के शिव भक्तों ने उन्हें माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर उनकी सुखद यात्रा की कामना करते हुए उन्हें विदा किया। हर हर महादेव। बोलो बाबा बर्फानी की जय, बोलो बाबा बर्फानी
शिव शक्ति जन सेवा संघ की ओर से तरुण बर्मन ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से उनकी यह यात्रा जारी है। हालांकि पिछले 2 वर्ष कोरोना के कारण यह यात्रा बंद रही, परंतु इस वर्ष काफी उत्साह के साथ सैकड़ों भक्त अमरनाथ बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। 80 जाने वाले यात्रियों में 19 महिलाएं भी शामिल है। इसके 2 दिन पूर्व भी रानीगंज से 28 लोगों का जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हो चुका है। इस मौके पर रानीगंज के 36 नंबर वार्ड के पार्षद सह MIC देवेंदु भगत, भाजपा रानीगंज मंडल उपाध्यक्ष रवि केसरी, मॉर्निंग वॉकर्स योगा ग्रुप के अशोक अरोड़ा, ललित झुंझुनवाला, मनोज केशरी, कौशल सिंह, प्रदीप साउ सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। আপনারা কি এবার যাচ্ছেন মহিলারা 19 মহিলা যাচ্ছেন আপনারা কি এবার প্রথম যাচ্ছেন না ইয়ার আগে আপনারা গেছেন কীরকম মনে হচ্ছে কারণ অমরনাথের যে যাত্রাটা আছে সেটা খুবই কঠিন যাত্রা তো সে নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন ভাবছি মানে একটু ভয়ও লাগছে আনন্দও লাগছে সবাই মিলে যাব কত মহিলা আপনারা যাচ্ছেন আমরা 80 জনে যাচ্ছি না মহিলারা কত যাচ্ছেন জানা আছে আপনার 15 जोड़े में जा रहे हैं কি নাম আপনার আমার নাম কাকলি ঘোষ गणेश जी आप पहली बार जा रहे हैं कैसा महसूस हो रहा है आपको पहली बार जा रहे हैं अमरनाथ हमको तो बहुत है अभी से आनंद मिल रहा है और अभी से बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि आप लोग का आशीर्वाद मिल रहा है और ये जितने बड़े छोटे से मगर हम लोग यहाँ से अमरनाथ जा रहे हैं उसके बाद जाएंगे हम लोग वैष्णो देवी जाएंगे उसके बाद हम लोग हरिद्वार जाएंगे उसके बाद और भी जगह घूमने का है वो जो है घूमेंगे और इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो शारीरिक वजन है काफ़ी अधिक है ऐसी स्थिति में आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं जाने के लिए बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो भी दर्शन तो हो ही जाएगा बाबा का आशीर्वाद रहने से दर्शन हो ही जाएगा आप लोग का जितना यहाँ पर जितना और भी है उसका आशीर्वाद से हम लोग दर्शन कर ही लेंगे आपका नाम अरे पूरा खाने जाइए रास्ता में पक्का पार्टी आओ बस अपनी यात्रा के बारे में बताएं हम लोग हमारी यात्रा हम लोग यहाँ से 80 दर्शनार्थी जा रहे हैं बाबा अमरनाथ का दर्शन के लिए यहाँ से हम लोग आसनसोल जाएंगे आसनसोल से वहाँ से दिल्ली होते हुए हम लोग जम्मू उतरेंगे जम्मू से हम लोग वहाँ से यात्रा अपनी प्रारंभ करेंगे 6 दिन की वो यात्रा है जम्मू से बाबा बालताल होते हुए बाबा का दर्शन करेंगे इस यात्रा में हमारे साथ 19 लेडीज़ भी जा रही है और बाकी सारे जेंट्स भी है और ये यात्रा हम लोग पूरी करने के बाद यात्रा करके श्रीनगर होते हुए हम लोग माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद वहाँ से हम लोग हरिद्वार आएंगे वहाँ बाबा नीलकंठ महादेव का दर्शन करेंगे हरिद्वार में कितने दिनों की यात्रा है ये हमारे 13 दिनों की यात्रा है कितने वर्षों से आप जा रहे हैं हम 20 वर्षों से जा रहे हैं 20 वर्षों से जा रहे हैं थोड़ा गैप होते हुए ये मेरा 11वां यात्रा है रानीगंज और इसके अलावा भी अन्य जगहों से भी यात्री जा रहे हैं क्या दर्शनार्थी रानीगंज मेरे ही एक ग्रुप है जो 2 दिन पहले पहलगांव के रास्ते से गया हुआ है ये बाबा का दर्शन के लिए 2 रास्ते हैं एक पहलगांव एक बालताल तो पहलगांव वाले लोग 2 दिन पहले निकले हैं वो मेरा ही ग्रुप गया हुआ है ये हम लोग जो बालताल वाले रास्ते से जाने वाले आज हम लोग 30 तारीख को जा रहे हैं बालताल से कितने किलोमीटर की यात्रा बाबा से 12 से 14 किलोमीटर की यात्रा है पैदल आपका परिचय तरुण बर्मन रानीगंज
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। हूल क्रांति दिवस पर शिल्पांचल सहित विभिन्न इलाकों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के तहत पश्चिम बर्दवान जिला परिषद की ओर से स्टेशन संलग्न सिद्धू कान्हू मूर्ति के समक्ष गुरुवार की सुबह को कार्यक्रम के तहत सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान उपस्थित पश्चिम बर्दवान जिला परिषद के सभाधिपति सुभद्रा बावरी, सह सभाधिपति समीर विश्वास, पूर्व सभापति विश्वनाथ बावरी, इलाके के पार्षद शेपुल साहा, 4 नंबर पूर्व चेयरमैन सुनील चैटर्जी, महिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मिंती हाजरा, इलाके के आदिवासी के माझी बाबा नारायण चंद्र हेमरम सहित आदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले आदिवासी समुदाय के लोगों ने बाइक रैली कर मूर्ति के समक्ष पहुंचे और वहां आदिवासी नृत्य के साथ अतिथियों को मंच तक लेकर आए। सत्ता की ओर से अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा दुर्गापुर सिटी सेंटर के समीप पलाशडीहा मैदान में शाम आदिवासी समुदाय की ओर से हूल दिवस मनाया गया। इसके अलावा भी दुर्गापुर सिटी सेंटर के समीप पलाशडीहा मैदान में भी आदिवासी समुदाय की ओर से हूल दिवस मनाया गया, जहां काफी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने भाग लिया। তো সেই হুল দিবসটা আমরা পালন করতে চলেছি আমাদের এটা জেলা পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে। আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন এখনও আমার সহকারী সভাধিপতি, মৎস্য প্রাণী কর্মাধ্যক্ষ বা আমার জেলা পরিষদের সমস্ত অফিস আধিকারিক বৃন্দ। তো আমাদের এখানে বিশেষ কিছু বক্তব্য এখনও শুরু হয়নি, তো তার মধ্যে আমি একটুখানি বলি যে সাঁওতাল বিদ্রোহ যে হচ্ছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসীদের জন্য অনেক কিছু তিনি করেছেন। আদিবাসীদের কোনোরকমভাবে জল, ভূমি, জঙ্গল এসব নিয়ে বঞ্চিত করা যাবে না, যার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিভিন্ন জায়গায় দুয়ারে সরকারের মধ্যে আদিবাসীদের যে ST সার্টিফিকেট সেগুলো কিন্তু জমা হচ্ছে, বা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বা নিজস্ব ওই ক্যাম্পের মধ্যে ওই সার্টিফিকেট তারা পাচ্ছে। জয় জোহার প্রকল্প তিনি করেছেন 60 বছর বয়সী মেয়েদের, মহিলাদের জয় জোহার প্রকল্পে 60 বছর বয়সী পেনশনের জন্য সেগুলো আবেদন করছেন, সেগুলো পেয়েও যাচ্ছে। বলছি কিছু লোকের এখানে আছে, অভিযোগ আছে যে এখানে বছরে একবারই এখানে হয়, আর বাকি সব এমনি জঙ্গল হয়ে পড়ে থাকে। সেইটা নিয়ে আপনাদের কোনো চিন্তা আছে যে এখানে কোনো প্রোগ্রাম করা? একবারই হুল দিবস একবারই হয়। হ্যাঁ, তো তারপর এর আগে যখন জেলা ভাগ হয়নি তখন দেবু টুডু এটা একটা এখানে সিধু কানুর মূর্তি করেছিলেন। তো সেই মূর্তি করার পরেই কিন্তু আমরা সেটা পালন করছি। তো সেই রকমভাবে এখানে আমরা দায়িত্ব দিতে পারিনি এখনো পর্যন্ত, তবে এইবারে আমরা ডেকেছি আদিবাসীর মোড়ল বা যারা দায়িত্বে আছেন তাদেরকে, যে মূর্তির জন্য তো মানুষের দরকার, যে আমরা যেমন বাঙালিরা সন্ধ্যা প্রদীপ দিই এসব প্রার্থনা করি ঠাকুরের কাছে, সেই রকমই কিন্তু তাদের কাছে ওই রকমভাবে আমরা দায়িত্ব দিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज के नुपुर ग्राम और बांसड़ा में STD क्लब की ओर से आदिवासी संप्रदाय के सबसे प्रमुख त्योहार 168वीं हूल दिवस के उपलक्ष्य पर सिद्धू कान्हू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हूल दिवस के मौके पर आदिवासी संप्रदाय की ओर से एक जुलूस निकाला गया, जिसके बाद फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। टूर्नामेंट के आयोजन के बाद आदिवासी महिलाओं के लिए खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ, जिसमें कई महिलाओं ने हिस्सा लिया। मौके पर मुख्य रूप से आदिवासी इवेंट की सेक्रेटरी सीमा मांडी और कई सदस्यगण मौजूद रहे।
বিনীত অনুরোধ করা হচ্ছে। আজ 1855 সালের 30শে জুন যে কুড়িটা স্টার্ট হয়েছিল সেটা আজকের দিনেও 168তম হয়েছে। আজ আমরা সিধু কানুর মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে এবং আমাদের যেটা শাল গাছ সেই ডাল দিয়ে পতাকা নির্মাণ করে আমরা আজকের দিনটা শুরু করলাম। আমার দেশ তোমার দেশ, আমাদের ভারত দেশ স্বাধীন দেশ, কিন্তু আদিবাসীরা কি আজও স্বাধীন আছে? যে স্বাধীনতার লড়াই 1855 সালে সিধু কানু তৈরি করেছিলেন, সিধু কানু ওই সময় হুলের অর্থ বিদ্রোহ যেটার মাধ্যমে শুরু করেছিলেন, সেই দিনটাও আমরা আজকে ওনাদের স্মরণ করে পালন করছি। আমাদের আজকের প্রোগ্রামটা স্টার্ট হচ্ছে সিধু কানুর মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে। এটা এখন আবার র্যালি হবে, কিছুক্ষণ পরে একটা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। এরপরে আদিবাসী মহিলাদের কলসি দৌড়, তীর প্রতিযোগিতা, তীরধনু প্রতিযোগিতা, এছাড়াও ছোট ছোট বাচ্চাদের নানা খেলাধুলার মাধ্যমে এটা শেষে আমাদের আদিবাসী নৃত্য, আদিবাসী গান দিয়ে সিধু কানুদের স্মরণ করে আমরা আজকের প্রোগ্রামটা শেষ করি। আমি आदिवासी इवेंट गावतार सेक्रेटरी सीमा मंडी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।